Assalamualaikum ya Syekhana. Barakallahu fikum. Lakin صوت أظن لم يسمع يا شيخنا. معذرة صوت معذرة يا شيخنا لم نسمع من صوتكم من فضيلتكم. لم نسمع. كأن لجنة. الآن تسمعني يا شيخ؟ أيوة بسم الله. سمعنا. الحمد لله. نبدأ. أنا أبدأ أولا يا شيخنا. حياكم الله. أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu bersama guru kita, Syekh Muhammad Abdullah bin Muhammad hafizahullah ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil banyak ilmu dari beliau, mengambil banyak faedah, tentunya yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran yang insya Allah kita akan pelajari pada malam. Tidak panjang lebar, insya Allah kita akan langsung dengarkan nasihat dan ilmu yang akan beliau sampaikan untuk kita semua. Kita perkenalkan, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, seorang da'i lulusan Fakultas Dakwah di Jamiah atau Universitas Muhammad Ibn Saud. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuha Syekh, barakallahu fikum. Fa nurahibu bikum fi hadzal majlis wa qad araftu al-ikhwah an fadilatikum wa linasma' mubasyarah min fadilatikum wa min nasihatikum wa ilmikum linastafida minkum fi hadhihi lailah mubarakah insyaallah. Falyatafaddal ya syekhana mashkura ma'jura muwaffaqa. Barakallahu fikum. Hayyakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiy al-mustafa وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال من الصيام والقيام والدعاء. Barakallahu fikum. Ya, setelah Syekh membuka dengan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki nama-nama yang agung, yang sifat-sifat yang maha tinggi, agar Allah menerima amalan ibadah kita dari puasa kita, sholat malam kita, dan doa-doa kita. Nah, أقول قد من الله علينا وتفضل علينا الله بجوده وكرمه وإحسانه أن بلغنا هذا الشهر الكريم، وما كان هذا الشهر أن يكون مباركا إلا ببركة القرآن العظيم. الله تعالى يقول:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nah, ikhwani, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini, yang dimana di dalam bulan Ramadan ini terdapat keberkahan, yaitu keberkahan Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, ya, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang penuh dengan petunjuk dan penjelasan-penjelasan untuk manusia, yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk dan pembeda agar kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, والقرآن أنزله الله في ليلة واحدة فقط، ولكن من بركته أن بارك الله في الشهر كله، وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فنال رمضان الكريم هذا الشهر كله والبركة ببركة هذا القرآن الكريم. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam satu malam saja, ya. Dalam satu malam saja. Namun keberkahan Al-Qur'an itu di sepanjang bulan, ya, sepanjang tahun, sepanjang masa. Ya. Ma'dziratan ya Syekhana, ma huwal ayat anifan, ma hiyal ayat? Ayat alladzi dzakartum. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Ayo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan di malam yang berkah, di satu malam, dan keberkahannya sampai sepanjang masa. Nah, فبهذه البركة حتى تنال هذه البركة كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا ربي أنزلت هذا الكتاب المبارك؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, dengan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab, Al-Qur'an, yang aku turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Liyadabbaru ayati. Agar apa? Agar umatnya Nabi Muhammad SAW itu mentadaburi Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ma'dziratan ya syakana ka'anna syabaka alun dhaifah sayya wa saut madza ahyanan yasma wa ahyanan la nasma. Lakin nasta'in billah insyaallah. Nah, barakallahu fikum ya syekh. Nah. ولهذا يا أحبابي الكرام إذا أردنا أن ننال هذه البركة العظيمة وأن نكون ممن يعني ينالهم الله ويؤتيهم الله من بركاته في كتابه الكريم فعلينا أن نكون من أهل القرآن. وأهل القرآن هم الذين أمرهم الله بأن يعملون بما في القرآن. والحكمة من إنزال القرآن ليس لنقرأه فقط ولا لنستمع له فقط،
وإنما هناك حكمة عظيمة ومقصد عظيم ذكرها الله في سورة النساء. Nah, oleh karena itu, ikhwah sekalian, agar kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan Al-Quran, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, ya, yaitu orang-orang yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran tentang apa? Yaitu orang-orang yang mengamalkan, ya, apa yang dia baca dari Al-Quran itu, ya, agar mendapatkan jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, ya, tapi ada sebuah hikmah yang agung, ada sebuah tujuan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa. Nah, barakallahu. لهذا الله تعالى يقول في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا، ولم يقل ولو أنهم قرأوا، ولم يقل ولو أنهم استمعوا، ولكن الذي يريده الله منا أيها الأحبة الكرام أن نفعل ما يأمرنا الله في كتابه ونترك ما نهانا الله عنه في كتابه. ولهذا قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وأوعظ المواعظ هو القرآن الكريم. إذا لم يترقق قلبي وقلبك مع القرآن ولم تلين القلوب مع القرآن فلنقرأ على قلوبنا السلام. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu, seandainya mereka itu mengamalkan, walau annahum fa'alu, bukan Allah menyampaikan di Al-Quran walau annahum qara'u, tidak Allah mengatakan seandainya mereka membaca Al-Quran, ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwas sekalian, yang Allah inginkan, ya, dari kita terhadap Al-Quran itu agar kita mengamalkan kandungan Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Kemudian kita dengan meninggalkan apa yang Allah larang yang ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman apa di surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka mengamalkan apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, yang Allah berikan petunjuk di dalam Al-Quran, seandainya mereka mengamalkan. Dan Al-Quranul Karim tidaklah hati yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, maka hati tersebut akan lembut jika dia mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran. Mari kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Nah, ولهذا أوعظ المواعظ هو القرآن. الله تعالى في سورة يونس يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي أنها موعظة من الله مباشرة يجب أن ترقق فيها القلوب. وأيضا أنها فوق أنها موعظة، أنه قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن يا رب؟ للناس؟ لا، للمؤمنين الذين في قلوبهم إيمان الصادق مع الله وحسن الظن به جل وعلا. هنا يكون القرآن موعظة لهم وشفاء لما في صدورهم
وهدى ورحمة لهم بحول الله. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, Nabi Allah SWT berfirman di dalam surat Yunus, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, petunjuk dari Tuhan kalian. Wasifa'ul lima fi sudur, yang mana di dalam petunjuk tersebut, nasihat tersebut itu terdapat obat, terdapat obat untuk yang ada di dalam hati-hati manusia. Namun, ya, siapa orang yang dapat mendapatkan obat tersebut, yang dapat mendapatkan manfaat dari Al-Quran, ya, yang berupa mau'idhah, mendapatkan manfaat dari nasihat di dalam Al-Quran, yang mana bisa menjadi obat, ya, bagi hati-hati yang terdapat petunjuk di dalamnya dan kasih sayang, yaitu hanyalah orang-orang yang lil mu'minin, orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya itu terdapat keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia husnudzon, dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah yang bisa mendapatkan mau'izah, ya, bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan obat, ya, kasih sayang dan petunjuk, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Al-Qur'an. Siapa? Orang yang beriman, yang jujur imannya, dan orang-orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ولهذا أوصي كل شخص يأتيني ويشتكي لي من أمراض روحية، إما مرض السحر أو الحسد أو العين أو أي مرض يأتيه للإنسان من الأمراض العضوية، فأوصيه بسورة الفاتحة أن يقرأها 7 مرات في كوب الماء ثم يشربها لمدة 7 أيام، والله أن يرى العافية بإذن الله، لأن الله سماها سورة الفاتحة القرآن العظيم، سماها الله تعالى أم الكتاب، سماها الله تعالى ال7 المثاني، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية في حديث سيد المسيب حينما قال أنه قرأ على الرجل الملدوغ سورة الفاتحة قال فقام كأنما نشط من عقال، يعني أذهب الله عنه السم حينما قرأ سورة الفاتحة على ذلك الرجل، فقام كأنما لم يكن به شيء، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الرقية. وكذلك سماها الله الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Oleh karena itu, ikhwani sekalian, Ana memberikan wasiat, Ana memberi nasihat kepada saudara-saudaraku yang mengeluhkan adanya sakit hati, ya, dan juga sakit fisik, baik itu, ya, sakit hati disebabkan oleh hasad, ya, sakit hati apapun, atau sakit fisik, ya, yang disebabkan oleh sihir, kena ain, dan sakit-sakit apapun yang dirasakan oleh manusia di dalam anggota badannya, maka aku wasiatkan kepada saudaraku tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah di depan gelas, ya, dibacakan di gelas yang berisi dengan air, kemudian
Ya, setelah dia baca Al-Fatihah, kemudian di depan air tersebut diminumnya selama 7 hari. Dia berobat dengan obat tersebut, ya, dengan dengan membaca surat Al-Fatihah di air tersebut, maka insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah itu sebagai Al-Quranul Azim, ya, sebagai umul kitab, sebagai induknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu induknya di dalam surat Al-Fatihah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang, yaitu ketika sholat. Ya, kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ya, ketika pernah pada suatu ketika ada seseorang yang disengat oleh binatang berbisa. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang berdiri untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada orang tersebut. Ya, dengan mengatakan ini disengat, ya, disengat, dan kemudian dia bacakan Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah digunakan sebagai ruqyah. Itu pernah para sahabat, ada sahabat yang melakukan hal tersebut. Kemudian juga Al-Fatihah Allah menyebutkan qasamtus shalah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala membagi salat. Yang dimaksud salat di sini itu Al-Fatihah. Qasamtus shalah baini wa baina abdi. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala membagi salat, membagi Al-Fatihah itu menjadi 2, separuhnya untuk hambaku, separuhnya untuk hambaku, separuhnya untuk aku, dan separuhnya untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hamidani rabbi. Allah mengatakan كيف سيغنى؟ الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. حمدني عبدي. Naam. Allah ketika Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, ya, asna alayya abdi. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku dengan lebih lagi. Maliki yaumiddin, hamba majadani abdi. Allah, hambaku telah lebih lagi memuliakanku. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disinilah Allah menyebutkan qasamtus shalah baini wa baina abdi wa li abdi mas'a. Iyyaka na'budu, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelahnya adalah untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, ولهذا أنت ذكرت يا شيخ الوصفة في الرقية أن يقرأ الفاتحة 7 مرات ويقرأها بيقين وصدق وحسن الظن مع الله، ثم ينفث ثم يشربها. وعندي أنا حالات كثيرة من أصحابي من كان في ولده مرض الورم في الرأس، ورم في رأسه، فلما قرأ لي الفاتحة 7 أيام وإذا به يخبرني بأنه قد تعافى ولله الحمد. وليس ذلك على الله بعزيز، وليس ذلك على الله بعزيز، ولكن نقول هذا الكلام من باب ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما هو الورم يا شيخنا في الرأس؟ مثل ماذا؟ زي السرطان، مرض. مرض في الداخل. في saya mengatakan ketika tadi kita membaca Al-Fatihah, ya, berobat dengan Al-Fatihah,
di air, ya, kemudian kita tiup. Ketika baca Al-Fatihah kita tiup, ya, 7 kali. 7 kali membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita tiup, tapi dengan syarat, yaitu kita harus yakin. Kita harus yakin dan kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tadi Allah sudah menyebutkan sifat-sifat Al-Fatihah, ya, bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah dan dia adalah obat. Maka kita harus yakin dan kita harus husnudzon kepada Allah. Kemudian saya tadi mengatakan bukti, ada bukti bahwasanya ada anak dari temannya Syekh tadi, kalau anak dari temannya Syekh sakit seperti ya sakit yang parah, ya, di dalam kepalanya, seperti kanker, ya, kanker di kepala. Kemudian hanya dengan berobat dengan Al-Fatihah, ya, dibacakan 7 kali tadi, kemudian yakin biiznillah sembuh, ya. Jadi saya mengatakan, beliau menyebutkan ini supaya kita menambah keyakinan, ya, menambah keyakinan kita terhadap Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah obat. Nah, barakallahu fikum. لهذا نقول أن الله تعالى حينما قال في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان، ماذا سيكون إذا أنا تركت ما نهانا الله في القرآن وفعلت ما أمر الله في القرآن؟ ابن مسعود يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها إذنك، يعني استمع لها جيدا، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فإذا أنا فعلت هذا الأمر والذي أمرني الله به في كتابه وتركت ما نهاني الله عنه في كتابه، ماذا سيكون؟ Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan di dalam surat An-Nisa, ya, Allah berfirman walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, seandainya mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa nasihat, berupa perintah, meninggalkan larangan, apa yang akan terjadi, ya, kalau seandainya kita yang meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian kita melewati ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata Ibnu Mas'ud apa? Fa'ar'i sam'ak, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik apa yang Allah akan katakan setelah itu. Karena bisa jadi imma khairun yu'mar bihi wa imma syarrun yunha anhu. Bisa jadi itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, atau ada bahaya, ada keburukan yang Allah larang agar kita tidak mengamalkannya. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwani sekalian, mari kita memperhatikan makna dari Al-Quran dan mengamalkan apa yang dari Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. إذا ماذا سيكون لو أنني فعلت ما أمر الله واتبعت كلامه؟ قال الله تعالى لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأيضا خذ الزيادة، قال لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد الثبات أمام الفتن والمحن وأمام فتنة الدنيا، والثبات عند لقاء الله في سكرات الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبتك الله أشد الثبات في كلمة لا إله إلا الله عند سكرة الموت، والثبات يوم تزل الأقدام في يوم القيامة. وقد وصف الله تعالى أن هذا الثبات ليس أي ثبات، والثبات عزيز ولكن
لكنه قال وأشد تثبيتا. Nah, lalu apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, ya, memperhatikan dan mengamalkan isi Al-Quran, maka apa kata Allah? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Lakana khairal lahum. Jadi ketika orang mengamalkan isi Al-Quran, ya, menjauhi apa yang Allah larang, Allah katakan lakana khairal lahum, maka itu yang lebih baik untukmu, untuk mereka. Untuk siapa? Yang mengamalkan Al-Quran, yang menjauhi apa yang Allah larang, yang dalam Al-Quran. Dan lebih dari itu, kata Syekh, lakana khairan lahum wa asyaddu tasbita. Naam ya Syekh? Wa asyaddu tasbita. Hakada Syekh? Naam, wa asyaddu tasbita. Ewa. Terus kata Allah berfirman setelah itu, ketika orang mengamalkan isi kandungan Quran, itu baik bagi mereka. Dan wa asyaddu tasbita. Dan itu lebih mengokohkan dia, lebih mengokohkan dia kapan? Ketika dia menghadapi fitnah-fitnah, ketika dia menghadapi cobaan-cobaan di dunianya, dia akan teguh, dia akan kokoh. Ketika menghadapi sakaratul maut, dia akan teguh dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan yang di akhir hayatnya dia akan mengatakan dengan perkataan yang teguh, ya, ketika dia di akhir hayatnya, di dunianya dan di akhir hayatnya, dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dan juga akan meneguhkan dia ketika di hari kiamat kelak. Maka Allah benar-benar mensifati orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, ya, yang mengamalkan Al-Quran dengan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, dengan sabat, ya, benar-benar teguh orang-orang seperti itu ketika di dunia dan ketika di akhirat nanti. Lakana khairul lahum, maka itulah yang lebih baik untuknya. Nah, تفضل شيخ. أيضا من فضائل القرآن عليك حينما تفعل ما تؤمر به وتترك ما تنهى عنه أنه خذ الزيادة، أنه قال لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. أيضا أن الله حتى الأجر وصفه لك بأنه أجرا عظيما جدا، وأنه قال من لدنا، ولم يقل كما قال في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن هنا اختصهم الله بزيادة قوله من لدنا أجرا عظيما، وهذا دلالة أن الله العظيم يختص عباده الذين يفعلون بما أمرهم ويتركون ما نهاهم بأن من لدنه من عنده هو وحده أجرا عظيما. Dan di antara keutamaan Al-Quran, di antara keutamaan Al-Quran, yang ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, ketika kita mengamalkan apa yang diberitakan untuk kita, ketika kita meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita, ya, maka Allah mengatakan lebih dari mengatakan lakana khairan lahum, yaitu pahala lebihnya apa? Wala ataina min ladunna la ataina min ladunna ajran azima. Nah, maka Allah akan tambah, ya, pahalanya, balasannya dari sisi Allah itu apa? Pahala yang sangat besar. Allah tambahkan ketika tadi mengatakan lakana khairan lahum wa asyadda tasbita. Kemudian Allah tambahkan wala ataina min ladunna ajran azima. Allah akan berikan dari sisi
Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar. Ya. Tidak seperti apa namanya? Kayak karena fil ayah ukhra wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الفرق هنا وهناك أنه قال من لدنا من باب الحرص والزيادة، لأن العلماء يقولون إذا قال الله تعالى من عندنا فهي عنده وعند غيره بفضله، أما إذا قال من لدنا فهي لا توجد إلا عنده وحده فقط، فاختص الله هؤلاء بأن قال من لدنا أجرا عظيما، وهناك قال مغفرة وأجرا عظيما، ولم يقل من لدنا، لأن هذه خاصة، ويقول في اللغة العربية زيادة المبنى زيادة في المعنى، فإذا زاد الله هذا الأمر من باب الخصوصية فهو تفضيل منه جل وعلا على عباده. وضحت ولا أعيدها؟ نعم. بسم الله. وضحت؟ نعم يا شيخ. واضحة؟ كيف يا شيخنا؟ هل هي واضحة أم أعيد؟ Nah, bismillah, nuhawid. Saya tadi menyebutkan ada dua surat. Ya, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan orang perempuan dzakirat, maka Allah menyiapkan a'addalahum maghfiratan. Allah menyiapkan maghfirah, ampunan, wa ajran 'azim, dan pahala yang besar. Nah, di sini tadi di ayat yang tadi apa? Wala ataina min ladunna wa idzan la atainahum min ladunna ajran adzim. Di sini ada tambahan. Di ayat ini ada tambahan min ladunna. Kata para ulama, ketika ada Naam ya Syekhana. لو تفتح الآن سورة النساء آية 66 آية 67 حتى أي سورة يا شيخنا؟ أي سورة يا شيخنا؟ نعم. سورة النساء الآية 66. في الآية 66. 66. نعم أقرأ يا شيخ. اكتبها في الدردشة آية 66 آية 67. سورة النساء الجزء الخامس. نعم. نقرأ. أقرأ لهم. أقرأ للإخوان. لو فتحوا الإخوان على هذه الصورة حتى يتأملونها حينما نشرحها. Oh, nah. Jadi ikhwah, saya menyuruh kita untuk buka surat An-Nisa ayat 66 dan 67. Di situ di dalam akhir surat ini Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Terus di ayat setelahnya, wa idzal la atainahum min ladunna ajran 'azima. Ya, ini ayat yang saya bacakan tadi, yaitu min ladunna ajran 'azima. Kata para ulama, ketika Allah menyebutkan ada pahala yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, min ladunna, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sekarang syukran jazakumullah khairan. Itu ya, ikhwah, itu adalah surat An-Nisa ayat 66 dan 67. Nanti coba dibaca dan artinya juga dibaca. Allah telah menyiapkan, memberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung. Beda dengan tadi, tidak dikatakan min ladunna. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'adalahum maghfiratan wa ajran 'adzim. Hanya Allah siapkan pahala yang besar. Nah, ketika ada tambahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tadi, maka apa? Itu adalah ada tambahan khusus, kekhususan Allah, ada kekhususan yang Allah berikan. Ada kekhususan yang Allah berikan, tidak seperti yang tadi. Sama-sama ajran azimah, tapi ada kekhususan lagi.
ada tambahan lagi min ladunna itu tadi. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk bisa mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang sangat besar buat kita. Sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Na'am, Syekh. إن شاء الله. ثم يقول الله تعالى: ولهديناهم صراطا مستقيما. وهنا لام التوكيد لتأكيد الأمر أن الله سيهديهم إلى الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من هداه الله للصراط المستقيم يوم القيامة في الدنيا هداه الله للصراط المستقيم يوم القيامة. وما هو الصراط المستقيم يوم القيامة؟ هو جسر العبور وهو جسر الصراط من أرض المحشر إلى الجنة مرورا بنار جهنم، نسأل الله العافية. فالصراط المستقيم يوم القيامة هو جسر العبور من أرض المحشر إلى الجنة مرورا بنار جهنم. وهذا الجسر وصفه كما جاء في الأثر أنه أدق من الشعر، أحد من السيف، أروغ من الثعلب، وإنها القصر. فكيف السلامة والنجاة والملائكة والأنبياء والرسل يقولون اللهم سلم سلم، والسلامة هو بقدر إيمانك الذي آمنت به. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني بقدر هذا النور بقدر إيمانك. بشراكم اليوم جنات. وهذا هو الذي نريده كلنا كمسلمين، أن نكون لنا الجنات كما قال الله تعالى: ذلك هو الفوز العظيم. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat setelahnya, kata Syekh, setelah Allah mengatakan wa idalla atainahum min ladunna ajran azima, Allah katakan wala hadainahum siratal mustaqima, maka sungguh Allah akan berikan petunjuk kepada mereka berupa jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Di sini Allah mengatakan lamut taukid, ada lamut taukid, ada penekanan, ada sungguh Allah akan berikan petunjuk kepada mereka yang mengamalkan Al-Quran berupa apa? Jalan yang lurus. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, siratal mustaqim, ya, barang siapa yang Allah berikan petunjuk di dunia berupa jalan yang lurus, maka Allah akan berikan petunjuk di akhirat nanti berupa jalan yang lurus juga. Siratal mustaqim di akhirat itu adalah berupa jembatan, ya, jembatan yang berada di atas yang menghubungkan dari padang mahsyar menuju surga, yang melewati neraka, jahanam, ya. Yaitu barang siapa yang bisa mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan berikan petunjuk di dunia berupa jalan yang lurus, dan di akhirat nanti Allah akan diberikan jalan kemudahan bisa melewati Shiratal Mustaqim di akhirat, yaitu jalan yang menghubungkan antara padang mahsyar menuju surga untuk melewati neraka di bawahnya. Ada sebuah asar, hadis wala asar, ya Syekhana Anifan. في الأثر. Dalam asar, ya, bahwasannya jalan jembatan itu atau jalan Shiratal Mustaqim di akhirat nanti itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, ya. Dan bagaimana kita bisa selamat, ya, bagaimana kita bisa selamat di di jalan yang seperti itu. Maka kata Syekh,
Orang yang bisa selamat di jalan yang bentuknya seperti itu, di shiratal mustaqim yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan menggelincirkan ya. Siapa? Biqadri imani, yaitu apa namanya? Sesuai dengan kadar keimanan, teman-teman. Ikhwas sekalian. Sesuai dengan kadar keimanan apa namanya? Yang ada di dalam hati kita. Allah sebenarnya berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim pada hari itu orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan akan memancarkan cahaya di depan mereka yas'a nuruhum baina aydihim wa aymanihim summa yaquluna rabbana busrakumul yawma jannat. Nah, maka ketika para orang-orang beriman dan dari kalangan laki dan perempuan itu mendapatkan cahaya ketika bisa melewati shiratal mustaqim tadi, busrakumul yawma jannat. Ini kabar gembira buat kalian akan mendapatkan surga, ya. Wa qala Allah taala dzalika huwal fawzul adzim. Maka inilah apa namanya? Kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata, kalian telah berhasil menempuh jalan ya dengan shiratal mustaqim ini dengan kondisi yang serupa seperti itu dengan cahaya yang kalian miliki. Dzalika huwal fawzul adzim. Itu adalah kemenangan yang nyata. Nah, وتعلمون أيها الأحبة الكرام أن أعظم دعاء تدعوه أنت في اليوم في صلاتك وجوبا 17 مرة في اليوم هو دعاء سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تكررها في اليوم 17 مرة وجوبا، 17 مرة وجوبا. وبالتالي إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك في هدايتك للصراط المستقيم عليك بما أمرك الله تعالى في كتابه وترك ما نهاك الله عنه في كتابه. ولهذا قال ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم آتاك الله بالملخص وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. دائما نقرأ في سورة الفاتحة أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. من هم يا الله؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم أحسن الناس يوم القيامة. قال الله عنهم وحسن أولئك رفيقا. Seandainya kalian mengetahui, wahai saudara-saudaraku, ada sebuah doa yang sejatinya kita senantiasa ucapkan setiap harinya. Setiap harinya kita ucapkan di dalam sholat kita 17 kali. Dengan apa? 17 kali secara wajib, kita wajib membaca ini 11 kali. Dalam sehari itu kita membacakan doa yang agung. Apa itu? Di dalam surat Al-Fatihah. Kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Kita ulang-ulang terus. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu. Berikanlah kami petunjuk-Mu untuk mendapatkan jalan yang lurus. Dalam sehari 17 kali. 17 kali wajib kita ucapkan ini. Ya. Tapi kita tidak, atau kita jarang merenungi hal tersebut. Maka jika kamu ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, ihdinas shiratal mustaqim itu dengan memberikan petunjuk-Mu untuk mendapatkan jalan yang lurus, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, dan kita harus meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat tersebut, wala hadainahum siratam mustaqima. Maka Allah katakan sungguh Allah akan berikan petunjuk kepada mereka yang apa? Tadi
walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi. Seandainya mereka itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa nasihat, berupa perintah, meninggalkan larangan, Allah akan sungguh berikan jalan petunjuk, jalan yang lurus. Kemudian Allah menyebutkan setelah ayat tersebut ringkasannya, ya apa sih yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka terus-menerus. An'amallahu 'alaihim daim. Allah akan berikan Allah telah memberikan nikmat yang banyak dan terus-menerus kepada mereka. Ya. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari para nabi. Siapa yang Allah berikan nikmat itu? Minan nabiyyin, para nabi-nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah orang-orang yang paling baik keadaannya, orang-orang yang paling baik, paling afdal, manusia paling baik ketika hari kiamat kelak. Dan Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, tentang mereka itu ya. Mereka itulah wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka itu akan menjadi sebaik-baik teman ya, sebaik-baik orang bisa mengikuti mereka itu adalah bisa jadi teman yang peneman bagi mereka di hari kiamat kelak. Jadi kita berdoa di Al-Fatihah itu sejatinya agar kita bisa mendapatkan petunjuk seperti orang-orang yang Allah telah berikan nikmat tadi. Nah, ya Syukana. كم باقي من الوقت؟ أظن بقي قليل. أظن ممكن ملخص في الأخير يا شيخ. إذا لا أطيل عليكم، أختم بقوله تعالى: ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا اختصك الله بهذا الأمر، جعلك من أهل كتابه، تفعل ما أمرك وتترك ما نهاك، فهذا فضل الله عليك، وكان فضل الله عليك عظيما. Masya Allah. Nah, ikhwas sekalian, Syekh menutup kajian kita ini ya dengan ayat yang terakhir yang Syekh bacakan, dzalikal fadlu minallah, dzalikal fadlu minallah. Yang kita ucapkan tadi, yang kita sampaikan tadi dari awal sampai sekarang, dzalikal fadlu minallah, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, dan karunia Allah sangat besar ya. Karunia Allah sangat besar, dan Masya Allah semoga ini bisa menjadi kabar atau penyemangat kita bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut mendapatkan keutamaan ketika Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mengkhususkan diri kita menjadi ahli kita, menjadi orang yang senantiasa bersama Al-Qur'an ya, hidupnya bersama Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dengan kita meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita, maka sungguh keutamaan Allah itu tersebut akan bisa kita dapatkan. Dzalikal fadlu minallah, itu adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum ya Syekhana. ولهذا الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته، في سورة يونس:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي إذا اختصك الله بهذا الفضل فإنه من حقك أن تفرح فرحا عظيما أن اختصك الله برحمته وبفضله. أسأل الله أن يختصنا وإياكم بفضله. Amin ya Allah. Nah, kemudian kata Syekh, oleh karena itu di dalam surat Yunus Allah mengatakan Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya, tadi kan kita menyampaikan di dalam ayat ini dzalikal fadlu minallah, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya mengatakan di ayat yang lain qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu bergembiralah kalian. Bergembiralah kalian. Itu adalah yang lebih baik dari yang telah kalian kumpulkan, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu, ya, telah memilihmu dengan keutamaan ini, ya, dengan keutamaan ini, dengan tadi mengamalkan isi Al-Qur'an dan meninggalkan apa yang Allah larang di dalam Al-Qur'an itu, maka bergembiralah kalian. Bergembiralah dengan gembira yang sangat besar. Maka kemudian saya mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang, ya, yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, yang mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, mungkin itu. أنا سأختم الآن يا شيخ بالدعاء. سأختم بالدعاء وأريد من الإخوة المستمعين أن يرفعوا أيديهم ويقولوا آمين. Saya akan berdoa di akhir majelis ini, kemudian saya minta agar kita mengangkat tangan kita dan mengaminkan doa Syekh. Nah, الحمد لله حمدا طيبا مباركا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم اجعلهم يحكمون شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم بعد وعده أبدا وغنى لا فقرا بعده أبدا وعافية لا بلاء بعده أبدا ورضا لا سخط بعده أبدا. اللهم ارض عنا جميعا رضا أبديا سرمديا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباعه. اللهم اجعلنا من أتباعه. اللهم اجعلنا من أتباعه وممن يحيون سنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا ويوم القيامة شفيعنا وإلى الجنة دليلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم.
اللهم اجمعني وأحبتي في الفردوس الأعلى تحت ظل عرشك يا ذا الجلال والإكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. يا شيخنا. Nah, barakallahu fikum ya Syekh. Nah, hayakumullah ayyuhal ikhwah. Itu mungkin yang saya mengakhiri dengan doa yang telah beliau panjatkan di akhir majelis ini. Semoga Allah SWT mengabulkan doa kita bersama di majelis ini. Hal nasmah li al-ikhwah li soal wal jawab ya Syekhana. Nah, saya mempersilahkan kita untuk bertanya di sesi tanya jawab ini. Silakan kepada ikhwah jika ingin bertanya bisa melalui chat atau dengan langsung mengangkat tangan. Tafadhol. Adakah yang bertanya? Ya. Tafadhol bi soal ya Ibnu Dzar. Asal bil Arabiyah wala bil Indonesia. Pertanyaannya dengan Indonesia. Insyaallah bil Arabiyah ya Ustaz. Ayo barakallahu fiik. Tafadhol. Syukran jazakallahu khair ala hadhihi al-fursa athamina. Syukran jazakumullahu khair. نفيد استفادة وافرة من فضلكم أنتم يا شيخ وأستاذ المترجم. السؤال مني أين نفضل في شهر رمضان كثرة القراءة أو تدبر الآية يا شيخ؟ نختم بالقراءة كثيرة أو نتدبر بمعاني القرآن؟ شكرا. يمكن هذا. طيب السؤال ممتاز. السؤال يقول أيهم أفضل قراءة القرآن أم تدبر القرآن؟ الأصل هو تدبر القرآن، ولكن أين تجد قلبك؟ فتستطيع أن تجمع الأمرين وأن تجمع قلبك فيهما بين قراءة القرآن والتدبر. ولكن إن خرجت من رمضان وأنت قد تدبرت كلام الله وقد أثر هذا التدبر في حياتك وتغير نمط حياتك بترك المنكرات والإقبال على الخيرات، فهذا هو الأفضل لا شك في ذلك. لأن من الناس من يختم القرآن ولكن لا يتغير في حاله شيء ولا يتوب إلى الله جل وعلا. فإذا كان التدبر هو الذي سيغير في حاله ويجعله يفعل ما يأمره الله، فهذا هو الأفضل ولا شك في ذلك. Nah, شكرا جزاكم الله خير على إجابتكم وأستاذ كذلك. Masya Allah, barakallahu fikum. Hayakumullah, barakallahu fikum. Nahtaj ila tarjamah wa khalas yakfihi alladhi yakfi lisa'il ya Syekhana. لا بأس. نترجم ولا يكفي له؟ بقي على الأذان لدينا ربع ساعة 15 دقيقة، لا بأس. إذا في سؤال آخر لا بأس. أيوة. سؤال آخر نؤتي لي من هذا؟ Abu Bakar. Abu Bakar. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak Abu Bakar dari Kediri, Jawa Timur, Ustaz. Yang kami tanyakan Ustaz ke Syekh, ada orang yang mencukupkan diri membaca. Suaranya putus. Ada orang yang mencukupkan diri dalam membaca Al-Quran di masjid hanya menggunakan HP. Jadi
tidak begitu tertarik untuk menggunakan mushaf, itu bagaimana Ustaz? Ya. Coba gimana membaca Al-Quran dengan tidak membaca dengan mushaf? Iya, mencukupkan diri membaca Al-Quran hanya dengan HP, tidak tertarik menggunakan mushaf di masjid. Itu bagaimana? Ayo. Di Ramadan ini ya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Nah, hada sa'il yaqul ya Syekhana barakallahu fikum. Hunaka minan nas yaktafi bi qira'atil Qur'an minal jawal wala yurid aw la yujibuhu al-qira'ah minal mushaf mubashara. Ay yurid an yaqra' minal jawal. Ma ra'yukum ya Syekhana min hadal fi'l aw hadal mawqif? يكتفي بقراءة من جوال. لا بأس في ذلك إذا كان سيقرأ من القرآن وكان قراءته من الجوال أفضل له وأوضح له وأسهل له، فهو هذه كلها وسائل، تعتبر كلها وسائل تعينه على الوصول للقرآن. فالقرآن في الجوال هو نفسه في القرآن في الصحف، فلا يختلف هذا عن هذا، وليس بذلك مزية. ولكن إذا قرأ القرآن من الجوال وهو أفضل له وأحسن له وسيتيح له قراءة أكثر، وحتى كذلك في قضية الطهارة ما الطهارة، فأفضل له أن يقرأ من الجوال. Ayo, saya mengatakan barakallahu fikum, tidak apa-apa, tidak mengapa orang yang membaca Al-Quran dari HP. Ya, seandainya kalau orang membaca Al-Quran dari HP itu lebih memudahkan dia, ya, lebih lebih jelas bagi dia ketika baca Al-Quran pakai HP, kemudian lebih membuat dia semangat karena dia kan bawa HP terus ya, kemudian membaca Al-Quran terus ketika dia pakai HP itu lebih mudah, lebih banyak membaca Al-Quran, ya, lebih jelas bagi dia. Maka kata saya nggak mengapa, karena Al-Quran yang di dalam mushaf itu sama aja dengan Al-Quran yang di dalam HP itu, ya. Ini adalah wasilah, ya, perantara agar kita melakukan ketaatan. Maka kata saya tidak mengapa jika seseorang membaca Al-Quran dari HP. Dan juga masalah suci dan tidak suci, kita kalau memegang mushaf kan harus suci misalnya, nah kayak gitu. Maka kata saya ini adalah perantara bagi orang yang ingin baca Al-Quran dimudahkan dengan HP tersebut. Nah, kam soalan ya. Naktafi wala najid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini soal Ustaz. Salatul witr ada salasa rakaat. Naam. Lakin hal hunaka dalil wajib min Rasul bi anna salati salasa rakaat hada ya yufasil raka'ataini al-awwal wa tsani raka'ah wahidah. Hal hada dalil wajib min Rasul atau ana la adri hada uridu الشرح الواضح من الشيخ. شكرا هذا يا شيخ. ما هو السؤال؟ لكن السؤال غير متعلق بالموضوع. تفضل كيف؟ أنا أريد هذا يعني. نعم تفضل. نعم. أنا أريد هذا الشرح نعم أريد جدا هذا يعني الشرح هذا يعني. نعم حياكم الله. يعني أنا أحتاج إلى هذا يعني البيانات الوثيقة يعني. ممكن ما فهمت السؤال. لم أفهم السؤال. نعم صلاة الوتر هذا 3 ركعات. هل يجوز هنا يعني يفصل ركعتين الأول ثم يسلم ثم ركعة واحدة الأخير؟ هذا واضح من الرسول أو هذا اجتهادي من الصحابة أو من هذا يعني من علماء السلف؟ صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى يعني ركعتين. هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى وهي تسمى صلاة الشفع بأكملها، كل ركعتين تسمى شفع، ثم يختم بذلك صلاة الوتر ركعة واحدة تختم بركعة واحدة، ولا وتران في ليلة. يعني إذا ركعت ركعة واحدة في هذه الليلة
لا يصح أن تركع ركعة أخرى واحدة، وإنما تركع ركعة واحدة تختم بها صلاة الليل التي قال عنها عليه الصلاة والسلام أنها مثنى مثنى. لكن أريد ما معنى الشفع هنا شيخ؟ معنى الشفع هنا يعني الشفع أي اثنتين. أي هذا يعتبر واحد. نحن في إندونيسيا ركعتين هذا يعتبر من الوتر يا شيخ، ثم ركعة واحدة في الآخر. كيف هذا يا شيخ؟ في إندونيسيا ماذا؟ نعم. أعد. نحن في إندونيسيا ممكن تعيد. نصلي صلاة الوتر ثلاثة، لكن يفصل ركعتين أو الأول ثم ركعة واحدة. هل هذا هو يجوز أو لا؟ هذا شيء صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الشفع والوتر في تسليمة واحدة، وصلاها أيضا الشفع في تسليمة والوتر في تسليمة واحدة، هكذا وهكذا، وكلاهما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء من الحديث. كيف؟ الدليل من الحديث موجود. صحيح، جاء ورد في الحديث. نعم، هذا حديث شيء. في سنته. نعم، أنه كان يصلي ركعتين في تسليمة واحدة، ثم ركعة في تسليمة واحدة، وكان يصلي ثلاث ركعات في تسليمة واحدة. أيوة. وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. أيوة، شكرا يا شيخ. حياكم الله. معذرة يا شيخ، karena mungkin nasta'din li utarjim soal awal anifan hunaka man yas'al wa yahtaj ila bayan bil Indonesia mungkin biktisar. Nah, jazakumullah khairan. Jadi tadi penanya pertama menanyakan mana yang lebih afdal ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini, kita mentadabburi Al-Qur'an atau kita membaca untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, maka kata Syekh, mana yang lebih membuat dia kalau bisa orang menjamak dua-duanya. Nah, ya Syekh, najma bainal amrain. Kata Syekh di soal awal, baina tadabbur wa qiraah. Nah, kalau bisa kita menjamak dua-duanya. Kita membaca dan juga mentadabburi Al-Quran. Jadi tidak hanya membaca tanpa tadabbur. Namun ya itu kalau bisa seperti itu, membaca dengan mentadabburi Al-Quran. Jika kita keluar dari Ramadan, kemudian ketika kita mentadabburi Al-Quran dan hasil dari tadabbur Al-Quran itu kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu akan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadikan diri kita itu mengamalkan Al-Quran, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang afdol. Nah, kata saya kalau bisa tadabbur itu lebih diutamakan, ya kan? Karena itulah, kalau itu yang bisa menjadikan dia merubah dirinya, maka itu yang lebih afdol, itu yang lebih afdol. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran, tapi dia tidak mempengaruhi dirinya, ya tidak menjadikan dia orang yang bertaubat, dia tidak menjadikan dia orang yang berubah menjadi baik, maka tadabbur itulah yang lebih baik darinya, karena akan menjadikan dia orang mengubah dirinya menjadi lebih baik. Maka kembali lagi, yang lebih afdal itu tadabbur Al-Quran dengan membacanya dengan rutin. Wallahu a'lam. Naktafi ya Syekhana wala أكتفي ولعلي أختم بقراءة آيتين من سورة الزمر، ما رأيك؟ نعم، بسم الله. تفضل يا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan ya Syekhana. Ikhwah, tadi saya menutup kajian kita dengan membaca surat Az-Zumar di ayat-ayat terakhir. Mungkin bagi siapa yang ingin merenungi ya maknanya, Masya Allah, kita bisa akan memberikan pengaruh pada diri kita. Wasiqaladina, cerita tentang bagaimana orang kafir dan orang beriman di akhirat nanti kondisinya seperti apa. Maka coba dibaca dan direnungi ayat terakhirnya. Wa fi khitami hadzal majlis ya safana ana a'tadir ilaikum ala taksir fi tarjamah wa insyaallah wa ana astafidu minkum katsiran masyaallah barakallahu fikum ya safana jazakumullahu khairan. Ana uhibbukum fillah wa kadzalika uhibbul Quran kadzalika ya syekhana masyaallah. Fa nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita banyak berterima kasih kepada Syekh. Naskuru ala fadilatikum ya syekhana ala jami' nasaih wal ulum alladhi alqaitum fi hadhil lailah barakah. Wa ahussul ikhwan bi an yad'u lakum khair. Barakallahu fikum. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwah, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga Allah SWT mempertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan anak memotivasi buat semuanya agar mempelajari bahasa Arab ya. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, kita paham bahasa Arab, kita bisa langsung paham apa kata Syekh tanpa harus ada penerjemah. Nah ya Syekhana, idza arafna al-arabiyya, idza fahimna al-arabiyya fa nastati anastamti wa nafham min kalamikum wa min kalam fadilatikum wa nastati bil arabiyya. Ahusul ikhwah li yadrusuna al-arabiyya. نعم وأنا أقول أنها اللغة العربية هي اللغة الأم، ومنها خرجت كل اللغات في العالم، وهي اللغة يتكلم بها أهل الجنة، وهي اللغة التي تتكلم بها مع الله جل وعلا، وهو يخاطب الله العباد كلهم بغير ترجمان، وهي لغة أهل الجنة، وهذه يكفي بذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kata saya juga mendukung apa kata juga apa namanya bahasa Arab itu bahasa penduduk surga, bahasa kita, bahasa komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari Al-Qur'an ya ikhwah, pelajari bahasa Arab ya, bahasa Arab juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk hal itu. Nah, lanutil kalam nakhtim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, memberikan keistimewaan kepada kita semua. Barakallahu fikum ya ikhwah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayakumullah ya syekhana, jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fikum.